en arabe et en français. Donc, on va نكتب هنا question. غنحاول نكتب راسها مزيان. Donc, عندي هنايا le problème 1. Donc, la série va dériver et étude de fonctions. Donc, maintenant, la série 8. Donc, الاشتقاق ودراسة الدوال سلسلة 8. Donc, la chaîne اللي غنديفيزي فيها هي دي مات رضوان. Donc la fonction f de x, la fonction qu'on va étudier est f de x est égal à x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x. La première question 1a, on veut déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc, domaine de définition, il y a l'ensemble des x qui appartient à R, tel que dénominateur les maqam x au carré plus 2x, somme يساوي 0. Alors, إمتى هاد x au carré plus 2x كتساوي 0. Donc, on résout cette équation, il y a x facteur de x plus 2 est égal à 0. Les catégories x est égal à 0 ou bien x est égal à moins 2. Donc les deux nombres, il y a 0 ou moins 2, vous voyez qu'il annule la différence de dénominateur, donc je dois les enlever, R, domaine de définition R, à condition, si vous avez mais qui s'appelle 0, fait les deux nombres, donc T de F, avec R, privé 2, moins 2, et 0, il va que ce soit sous forme d'intervalle, moins l'infini, moins 2, union moins 2, 0, union 0, plus l'infini. Donc on remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes de D2F. Nous pouvons étudier les limites aux bornes de D2F, voilà qu'il y a avant ça. Il y a une question, on va minimiser le calcul camille. La question est montrer que C de F est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale moins 1. Nous avons C de F, la courbe de F, le منحنى de F, متماثلة منحنى متماثل بالنسبة للمستقيم الذي معادلته x تساوي ناقص 1. حنا كنعرفوا حنا لا ريغل. Donc x est égal à axe de symétrie de C de F, x يساوي a محور تماثل C de F, imta. Si seulement, si qu'il y a deux conditions, quel que soit x appartient à D de F, la première condition, il y a 2a moins x, ça appartient à D de F. La deuxième condition, il y a f de 2a moins x est égal à f de x. C'est la définition de l'axe de symétrie. Donc on va appliquer cette définition pour cette question. Là, il y a le cas x est égal à moins 1, c'est-à-dire a moins 1. Donc premièrement, on va dire la première condition. On a 2a moins x parce que nous 2 fois a et 2 fois moins 1, il y a moins 2 moins x. Donc là, on doit prendre soit x appartient à D de F. Alors, il y a quoi x qui termine مجموعة التحريف. Donc on a x domaine de définition. Domaine de définition هو هذا. Donc x غتكون soit هنا باش نديرو une disjonction des cas ولا فصل الحالات. Le premier cas, il a كان عندنا
x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2. إذا كان شنو غيعطينا؟ x inférieur à moins 2. في هذا الانترفال يعني x صار moins 2. حنا on cherche moins 2 moins x. alors غنديرو moins x بعدا tu es supérieur à 2. donc غنديرو moins 2 هنا و moins 2 هنا غتعطينا moins 2 moins x supérieur. هاد 2 إلا نقصنا منها 2 غتعطينا 0. c'est-à-dire moins 2 moins x appartient à l'intervalle comme 0, donc من 0 حتى plus l'infini. donc puisque كاينه في l'intervalle 0 plus l'infini و 0 plus l'infini ها هو كاين في الدومين de définition, ce qui fait donc moins 2 moins x appartient à t de f. donc خدينا x في الدومين في لو بروميير كا الا كان x هنايا moins 2 moins x كاينه في الدومين de définition. غنمشيو ندوزو دابا لهذا ولا نسبقو هذا. le deuxième cas إلا كان عندي x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. شنو هادشي؟ يعني عندنا x supérieur strictement à 0. يعني عندنا moins x inférieur strictement à 0. c'est-à-dire moins 2 moins x inférieur strictement à moins 2. cela veut dire que moins 2 moins x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 اللي هو كاين في الدومين de définition. اللي غتعطينا que moins 2 moins x appartient à t de f. وهنا غنكونو سالينا la décision sur le cas le deuxième cas. بقالنا le troisième cas إلا كان x هنايا. donc si x appartient à l'intervalle moins 2 0. شنو غيعطينا؟ donc هنايا x est comprise entre moins 2 et 0. donc moins x تخرج عندنا هنايا 0 وهنا moins x وهنايا 2 اللي غتعطينا نديرو moins 2 moins x donc moins 2 هنا وهنا moins 2 moins x وهنا غتعطينا 0. c'est-à-dire moins 2 moins x appartient à l'intervalle moins 2 0 ou moins 2 0 ها هو كاين في الدومين de définition, ce qui fait moins 2 moins x كاين في الدومين de définition. هادشي كاملو في لي 3 كا سواء كان x هنا ولا x هنا ولا x هنا راه moins 2 moins x كاينه في الدومين de définition, ce qui fait moins 2 moins x appartient à t de f quel que soit x appartient à t de f. ça marche. donc هنايا سالينا يلاه سالينا la première condition. la deuxième condition سنحسبو f2 2a moins x. donc هنايا on doit prendre حيت هنايا on dit quel que soit x appartient à t de f راه على هادي وعلى هادي. donc normalement ايوا فاش نكتبها هنا ونكتبها هنا هادشي درت لاكولات. donc هنايا بحال دابا نبينو دابا quel que soit x appartient à t de f هادي تيكال f de x. donc هنايا on doit prendre un x soit x appartient à d de f ليكون x كينتمي لمجموعة التعريف. donc إلا خدينا x مجموعة التعريف on va calculer f2 2a moins x. 2a moins x هي moins 2 moins x. نمشيو نحسبوها. donc f2x ها هي كتشوفو فيها f2x هي هادي نكتبها عاوتاني هنايا x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x. f on va remplacer x par moins 2 moins x. donc on a moins 2 moins x plus 1 au carré sur moins 2 moins x au carré plus 2 facteur de moins 2 moins x. remplacer x moins 2 moins x. نمشيو نحسبو تيكال هادي moins 2 plus 1 هي moins 1 moins x. moins 1 moins x au carré هادي خلاص moins 2 moins x وهادي au carré نسيتها. donc 2 fois moins 2 هي moins 4 وهنا 2 fois moins x هي moins 2x. هنا كنعرفو كاملين كو moins a au carré راه هي a au carré باش نقصو على المسألة كالكول. donc هنايا نقدر نفاكتوريزي بموان تولي هي moins facteur de 1 plus x au carré. نقدر هاد الموان تحيد وتبقى لي غير a au carré اللي غتعطينا 1 plus x au carré sur هنايا 2 plus x la même chose au carré moins 2x moins 4. مزيان.
دونك هنايا هادي بلا ما نشرحها لان اصلا بغا نوصلنا ل اف دو اكس، و اف دو اكس هي فيها فوق اكس بلس 1 او كاري. دونك ها هي اكس بلس 1 او كاري، هادي نقدر نديفلوبيها باش نوصل لهنا. دونك هادي او كاري هي 4 بلس 2 فوا 2 هي 4 اكس بلس اكس او كاري موان 2 اكس موان 4 اللي كتعطينا اكس بلس 1 او كاري سور 1 اكس او كاري. ها هي 4 اكس موان 2 اكس هي بلس 2 اكس، وراه 4 مشات مع 4. دونك بقات لي هادي هي f de x. Donc x égale moins 1 est une axe de symétrie de C de f. x يساوي ناقص 1 محور تماثل المنحنى C de f. هنايا راه C de f est un axe de symétrie, x égale moins 1 est un axe de symétrie de C de f, ou la C de f est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale moins 1, la même chose. Donc il y a C de f محور تماثل المنحنى C de f، ولا C de f متماثلة بالنسبة للمستقيم x يساوي ناقص 1، راه signifie la même chose. هنا دابا هنا باش نرجعو للاريير، هنايا moins 1 فين جات؟ دونك هنا كاينة moins 1 جات هنا في النص، سكيفي عوض فاش ندير ليتود على هادي كامله، دوك غندير ليتودي على النص ديالها، على هذا النص هذا. لا موان 1 فين جات؟ كاينه موان 2 عاد موان 1. دوك عوض فاش نمشي ندير ليتود دو لا فونكسيون على دي دو اف كامله، غندير ليتود دو فونكسيون غير من هنايا من موان 1 حتى ل 0، ومن 0 حتى ل بلس لانفيني، وموان 1 راه فيرمي. هادشي علاش لي بورن غيولي لي غير 1 2 3 اوليو انني نمشي نحسب لي بورن عليهم بسته. دونك بحال نقولوا لو دومين d'étude غيولي ليا غير من موان 1 حتى ل 0 اونيون، من موان 1 حتى ل 0 اونيون 0 بلس لانفيني، 0 بلس لانفيني. هذا هو لافونتاج ديال لاكس دو سيميتري، حيت نورمالمون ملي تيكون عندي ان لاكس دو سيميتري اوليو انني نرسم لا كورب، لان هو لوبجيكتيف فينال هو رسم لا كورب. ايوا فاش نمشي نرسم لا كورب كامله على الدومين ديفينيسيون كنرسمها على هاد لا بارتي، والاخرى كنديرو لها فوتوكوبي بارابور على لاكس x égale moins 1. Donc غندوزو دابا ليتود دي ليميت او بورن دو 2 دو اف، وغادي يكونو عندي غير 3 ديال لي بورن. نبداو في الاول بالليميت كون x tend vers plus l'infini ديال f de x، هي الليميت كون x tend vers plus l'infini f de x هي x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x. هنايا هي الليميت كون x tend vers plus l'infini. هادي اللي نشرناها راه عطاتنا x au carré plus 2x plus 1. دونك هادي سي بولينوم سكون دوغري، حدود ديال الدرجة الثانية. هادي سي بولينوم سكون دوغري. ليميت بلس لانفيني ديال فونكسيون راسيونيل هي لا ليميت ديال لا فونكسيون ديال لا مونوم كي هي لو بلو غران دوغري الفوق، المونوم اللي عندها البلو غران دوغري الفوق. الفوق كاينه x au carré وتحت كاينه x au carré، وغيبقى لنا 1. دونك هنا ندوزو هادي فاسيل، وحتى الانتربريتاسيون غرافيك ديالها راه ديريكت. دونك هنايا اش نقولو دون سو كا؟ لا droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale de C de f au voisinage de plus l'infini. Donc, المستقيم de المعادلة y يساوي 1 مقارب أفقي للC de f بجوار بلس لانفيني. مزيان، دابا غادي نمشيو نشوفو الليميت في 0 بلس والليميت في 0 موان، هذا وهذا. نبداو بالليميت في 0 بلس. ليميت كون x tend vers 0 بلس ديال f de x هي لا ليميت كون x tend vers 0 بلس ديال x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x. أول حاجة كنديروها إلا بنحسبو ليميت كون x tend vers un nombre x تؤول إلى عدد كنعوضو، عوضنا الفوق 0 غتبقى لنا 1 au carré هي 1، وهنا 0 بلس 0 هي 0، 1 sur 0 راه هي l'infini directement. Donc on doit étudier le signe ديال الدونيميناتور، إشارة المقام. المقام راه سي بولينوم دو سكون دوغري، نديرو ليه الطابلو دو سين ديالو، جدول الإشارة ديالو x au carré plus 2x كتانولا moins 2 ou 0. Le signe de A positif, donc on a moins, on a plus, on a plus. Donc on a à droite de 0, اليمين ديال 0. غيكون x au carré plus 2x est positif. Donc غتخرج لنا 1 sur 0 plus، هي 1 sur 0 plus
plus l'infini. Ou bien sûr, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, de la même façon, on a 1 sur 0 moins, à gauche, on a 0, on a négatif, donc on a moins l'infini. Donc, jugeons, limite 0 plus, limite un nombre, on a l'infini, donc on a la droite d'équation, l'interprétation graphique d'équation x égale 0, l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale de C de f. Et il y a normalement là à droite de 0 ou à gauche de 0. Donc la même exposant. Donc l'asymptote verticale de C de f. Donc il y a un mustaqim de المعادلة x تساوي 0 اللي هو محور الأراتب مقارب عمودي ل C de f. هنا سينا لي زانتربريتاسيون غرافيك ولا الهندسية دابا غندوزو لاش لا ديريفي غندوزو لاش صحيح هادي نبدا بلا ديريفي. Donc la troisième question A, on veut montrer que quel que soit x appartient à t de f, غنبينو أنه مهما يكون x كينتمي لمجموعة دائف f' de x égale هادشي x au carré plus 2x au carré. Avant de dériver la fonction, on doit montrer que la fonction est dérivable. La fonction f de x, x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x, c'est une fonction rationnelle. D'elle, جذرية. وقلنا dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition. C'est une propriété directe pour la dérivabilité. الدالة الجذرية راه تقبل الاشتقاق على كل مجال ينضم لها مجموعة التعريف ديالها، سكيفي انها كتقبل الاشتقاق على كاع دوك المجالات ديال تي دو اف. دونك هنا يسوفي ديكرير اف اي ديريفابل sur moins l'infini, شنو هو الدومين ديفينيسيون moins l'infini moins 2 et moins 2 0 et 0 plus l'infini. f تقبل الاشتقاق على moins l'infini moins 2 و moins 2 0 و 0 plus l'infini. Donc soit نبداو نشتقو f appartient x appartient t de f ليكون x كتنتمي لمجموعة التعريف. مزيان نبدا بالمشتقة f' de x. نورمالمون كتلاحظوا هادي اون فونكسيون سور اون فونكسيون f sur g ولا u sur v. دونك هي نورمالمون الفوقانية بريم في التحتانية موال التحتانية بريم في الفوقانية على هادي او كاري. الفوقانية بريم اللي هي x plus 1 au carré prime نضربها في x au carré plus 2x moins x au carré plus 2x prime نضربها في x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x au carré. Normalement, كاين اللي غادي يديفلوبي هادي كاين اللي غيشرح هادي هنايا ويكالكولي لا ديريفي فاسيلمون. ولا كاين اللي هنايا باش نفكركم راه كاينه الا بغينا اون فونكسيون على بيسونس ان بغينا نديريفيوها نورمالمون راه هي ان فوا u بريم فوا u على بيسونس ان موان 1. راه غير حيت هادي u على بيسونس ان دونك كتنزل ان لتحت هي ان هي 2 فاكتور دو x plus 1 بريم عاد x plus 1 على بيسونس 2 موان 1 هي 1 facteur de x au carré plus 2x moins la dérivée de x au carré est 2x au l'autre 2 facteur de x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x au carré. مزيان نكملو. la dérivée de x هي 1 1 la dérivée de 1 هي 0 دونك بقات لنا هي 1 في 2 هي 2 دونك 2 في هادشي دونك نقدر نقول 2 facteur de x plus 1 facteur de x au carré plus 2x. هنا كتلاحظوا انني ما نشطش ما ديفلوبيش ما بغيتش نزرب لانه بان لي هنا واحد الفاكتور كومان اللي هو x plus 1 x plus 1 هنايا يعني نقدروا نفاكتوريزيو ب 2 ياك واخا هي 2 facteur de x plus 1 وهنا x plus 1 au carré غتولي x plus 1 à la puissance 3 sur x au carré plus 2x au carré اللي كتعطينا حنا نفاكتوريزيو دابا ب 2 و x plus 1 غتبقى
2x plus 1 غتبقى لنا x au carré هي plus 2x مزيان. هنايا غتبقى لنا x plus 1 au carré قلنا موان ما نساوهاش x plus 1 au carré راه هي x plus 1 au carré راه هي x au carré plus 2x plus 1. Donc منين هي moins x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x au carré اللي كتعطينا 2 facteurs de x plus 1 facteur صرنا x au carré مشات مع x au carré 2x مشات مع 2x بقات لنا moins 1 moins 1 هي نخليها وندير جنب sur x au carré plus 2x au carré de f' de x إشارة f' de x باش نعرفو لا مونوتوني ديالها. دونك هنا هذا بوزيتيف وهنايا موان 2 نيجاتيف. دونك لو سين شكون اللي كيتحكم فيه هو هذا. دونك هنا باش تبان لينا كاع مزيان هنا موان 2x موان 2 sur x au carré كاينه موان 2 وهنايا 0 مزيان اف 2 دونك هنايا سي نورمال ماشي طاق حيت من درت قبيله لا فالور انترديت لا فونكسيون ني با ديفيني في موان 2 0 دونك لا فالور انترديت نزلت لتحت داكور. شوف هاد نعاود ندير واحد في الاول كنت باغي ندير غير الطابلو د سين ديال اف بريم من بعد نسيت فاش بدات الطابلو د سين باش نكمل الطابلو د فارياسيون نسيت ما كملت لا فالور انترديت. دونك هاهي نعاودها دابا هنايا اكس اف بريم دو اكس ومزيان الواحد يعرف الا كان شي كونتراديكسيون في الريزولتا باش يعرف بان راه كاينه شي ايرور. كاينه بليس لانفيني كاينه موان 2 وكاينه موان 1 وكاينه 0. دونك لا موان 2 راه لا فونكسيون ني با ديفيني فيها ريا دي تو 0 لا ميم شوز لا فالور انتيريور حنا كنانولا هادي دونك كانت عندي بليس بليس موان بليس هي موان موان لا فونكسيون كرواسونت on a croissante on a décroissante on a décroissante on a 1 هنايا ليميت في 0 بلس خرجت لنا بلس لانفيني وعندي موان لانفيني. دونك هنايا لا ميم شوز لا سيميتري بلس لانفيني هنا موان لانفيني هنايا اف دو موان 1 هي 0 مزيان. هنايا راه غير الطابلو د فارياسيون نقدروا نقراو لا فونكسيون باديه من 1 وطلعت حتى بلس لانفيني. دونك اف بوزيتيف هاد الانترفال موجبه. دونك هنايا كانت نيجاتيف وطلعت حتى ل0 ونزلت. دونك في الانترفال من موان 2 حتى ل0 راه اف نيجاتيف ومن 0 حتى بلس لانفيني من بلس لانفيني نازله حتى ل1 دونك راه هي كي كانت بوزيتيف. دونك هنايا راه نقدروا نديرو الطابلو د سين دو اف الى مطلوبه. دونك الطابلو د سين دو اف راه مثلا مهم بزاف. دونك هنا اكس هنا اف دو اكس هنا موان انفيني موان 2 و 0 اللي ما نعرفهاش في لا فونكسيون نورمال. دونك من موان انفيني حتى موان 2 فوق ل 1 بوزيتيف وهنايا كطلع حتى ل 0 نازله نيجاتيف ومن 0 حتى بلس لانفيني هنا بوزيتيف. هذا لو طابلو سين ديال اف هو اللي كنطلب ولكن مطلوبش مني. ندوزو دابا لا ديريفي سكوند. لا ديريفي سكوند لا ديريفي سكوند كتعرفوا المشتقه الثانيه كنحتاجوها باش نعرفوا لا كونفيكسيتي دو لا كور تقاعد المنحنى et pour déterminer les points d'inflexion ولتحديد نقط الانعطاف. دونك هنايا اف بريم c'est une fonction rationnelle تاعية est dérivable sur moins l'infini moins 2 et moins 2 0 et 0 plus l'infini مزيان. دونك عندي اف بريم قابلة للاشتقاق على هاد المجالات موان انفيني موان 2 و موان 2 0 و 0 بلس لانفيني. دونك هنايا نبداو نشتقوها سواء اكس ابارتيان تي دو اف اللي يكون اكس كينتمي تي دو اف هنا اف سكوند دو اكس شنو هي لا ديريفي ديال اف بريم. غنكتب اف بريم لداخل هنا موان 2 فاكتور دو اكس بلس 1 سور اكس او كاري بلس 2 اكس او كاري بريم. ميم ريغل هادي بريم في هادي موان هادي بريم في هادي على هادي او كاري. دونك حنا نحاول نشرح هادي باش تسهل عليا الحساب. موان 2 x موان 2 دونك هنا موان 2 x موان 2 بريم فهاد اكس او كاري بلس 2 اكس او كاري موان هاد التحتانية بريم اللي هي اكس او كاري بلس 2 اكس او كاري بريم في الفوقانية اللي هي موان 2 اكس موان 2 على هاد المقام اللي هو اكس او كاري بلس 2 اكس في لا بويسونس 4 اللي غنضيفها نوجد هاد الضو على هادي لا ديريفي ديال هادي موان 2 فاكتور دو اكس او كاري بلس 2 اكس او كاري موان
هنا يلاه هضرنا على ديريفي ديال اون فونكسيون لا بيسونس ان. دونك كتنزل جوج لتحت. هي هاد لا ديريفي البريم ديال هادي نديرها بالزربه دابا. هادي بريم هي 2 اكس بلس 2 عاد في هادي على بيسونس 1 اكس او كاري بلس 2 اكس على بيسونس 1 بلا ما نكتبها عاد فوا موان 2 اكس moins 2 sur x au carré plus 2x à la puissance 4. هنايا باش نسامبليفي هذا كاين x au carré plus 2x مره واحده هنا وهنا جوج مرات وهنايا 4 المرات. دونك نفاكتوريزيوها بوحدها. كاينه حتى موان 2 ممكن نفاكتوريزيو بها. دونك هي موان 2 فاكتور. هي دوكا من فاكتوريزينا اش تبقى لي هادي وحده نهز وحده فيهم. ها هي x au carré plus 2x. غتبقى لي شحال اكس او كاري بلس 2 اكس وحده ياك وفاكتوريزينا بموان 2 وزدينا هادي. دوك تخرج لنا موان 2 تخرج لنا هنا موان ياك هي موان. هادي قلنا تهزات وهادي موان 2 تهزات موان 2 تهزات. دوك هنايا غتبقى لنا بلس ولكن غنخرج هاد الموان من هنايا باش سهله هي الكالكول. اش غيبقى 2 اكس بلس 2 هي 2 اكس بلس 2 ياك وغتبقى لي هادي 2 اكس بلس 2 اخرى. لا علاش حيت نورمالمون هنايا نورمالمون فاكتوريزينا بموان 2. دونك هنا موان 2 فاكتوريزينا بها. دونك غتبقى لنا نورمالمون هنا بلس. هزينا هادي غتبقى لنا هادي في هادي باش خرجت هاد الموان درتها هنايا. صافي مزيان. على اكس او كاري بلس 2 اكس على بيسونس 4 تيغال هنا موان 2 فاكتور 2 اكس او كاري بلس 2 اكس فاكتور 2 اكس او كاري بلس 2 اكس. هادي نورمالمون ايدونتيتي روماركابل. 2x plus 2 2x plus 2 راه هي هادي او كاري اللي هي موان بعدا 2x au carré هي 4x au carré ياك. هنا بلس 2 fois 2 4 4 fois 2 8x plus 8x مع هاد الموان هي موان 8x. هادي بلس 2 au carré يعني بلس 4 مع هاد الموان هي موان 4 sur x au carré plus 2x à la puissance 4 اللي غادا زينه. هنايا moins 2 facteur de x au carré plus 2x facteur x au carré moins 4x au carré il y a moins 3x au carré 2x moins 8x il y a moins 6x on a moins 4 مزيان sur x au carré plus 2x à la puissance 4 اللي غادا تعطينا. انا نقدر نسامبليفي وحده وهنا هاد الموان نخرجها عند الموان وغتبقى ليا بلس غادا تعطينا 2 facteur de 3x au carré plus 6x plus 4 sur x au carré plus 2x à la puissance 3. هذا هو المطلوب. هذه هي لا ديريفي سكوند. مزيان ملي حسبنا لا ديريفي سكوند غنمشيو دابا نديرو ليتود دو لا كونفكسيتي اي لا كونكافيتي. دوك هنايا نحطها قدامي هنايا بي 4 بي شنو هي اف سكوند دو اكس. Donc f seconde اللي لقيناها هي 2 facteur de 3x au carré plus 6x plus 4 sur x au carré plus 2x à la puissance 3. هنايا on va étudier le signe ديال هادي إشارة هادشي. التحتانية راه عرفناها كتانولا في 0 موان 1 حتى انا على بيسونس 3 مبقاش عندي بوزيتيف. دوك حتى هي كتحكم في لو سين. هادي حتى هي تتحكم في لو سين. هادي غنديرو لها الدلتا. هي الدلتا 6 au carré est 36 moins 4 fois 3 fois 4. 4 fois 4 est 16. 16 fois 3 est 48. مزيان دلتا نيجاتيف نحاول نتأكد 36 هي moins 4 fois 4 est 16. 16 fois 3 est 48. Donc هادي موان هادي نيجاتيف دونك دلتا نيجاتيف دونك عندها لو ميم سين دو ا. هادي كتعطينا que 3x au carré plus 6x plus 4 راه هادي supérieure strictement 0 quel que soit x appartient à r. كيف ما كنتسمى هادي لا بوزيتيف. دونك شكون كيتحكم دابا في لو سين هي هادي. دونك هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف لو سين ديال هادي هي كلشي. غنديرو دابا الطابلو دو لا كونفكسيتي. دونك ها x f seconde de x هنا c de f هنا moins l'infini هنا plus l'infini. Bien sûr, f n'est pas défini f moins 2 ou 0. Donc, à un moment. قيم ممنوعة des valeurs interdites. Donc, le signe dit polynôme second degré. Le signe de a positif, donc on a moins, on a plus, on a plus. On a des points d'inflexion, mais qui f seconde ne s'annule pas. Donc, ça f seconde annule là, il change le signe, parce que nous
دي بوان دانفليكسيون. قلنا كاينين دي بوان دانفليكسيون. هنايا اف سكوند المشتقه الثانيه ما كتنعدمش، خصها تنعدم وتغير الاشاره باش يكون نقط الانعطاف. هنايا ما كتنعدمش اصلا. دونك هنا ثاني النقط الانعطاف كاين التقاطر. هنا الى اون كونفيكسيتي ديريجي فير لي زوردوني بوزيتيف، عنده تقعر موجه نحو الاراتيب الموجبه. هنا كونفيكسيتي ديريجي فير لي زوردوني نيجاتيف، وهنا كونفيكسيتي ديريجي فير لي زوردوني بوزيتيف. تقعر موجه نحو الاراتيب الموجبه، تقعر موجه نحو الاراتيب السالبه، وتقعر موجه نحو الاراتيب الموجبه. كنا كنسميو هادي كونفكس، هادي كونكاف، هادي كونفكس. دونك هنايا باش نيفيتيو هاد الكونفلي اللي كيوقع مع سيونسيفي، دونك حنايا درنا هاد التقعر موجه نحو الاراتيب الموجبه ولا السالبه وهنينا راسنا. دابا نمشيو نرسمو لاكو. نحاول نديروها عبيديه. دونك هنايا هنا هذا ندير واحد لو ريبير اوتونورمي. دونك بالنسبه باش ما ننساش، بالنسبه لا سيونس السويفونت غادي نهضروا على دينوفرمون. غنبداو الدينوفرمون. دونك غادي نحاولوا نعاودوا ازيرو بالنسبه للكلام اللي ديجا حضروا. بالنسبه الكلام ديالي راه ديجا داروا معنا، بداو بهاد الدينوفرمون، درنا دي زيكزيرسيس، ولكن مع لي زوطر كاين اللي باقي ما بداش باش تعمل الفائده لا بليبار دي زاليف اللي عندي واللي ما عنديش باش يستافدوا. دونك نعاودوا للدينوفرمون ازيرو باش يفهموا كاملين، وبالنسبه للاخرين يعاودوا لهم فرصه. هنايا غادي نحاول نحط نمشي لطابلو دو فارياسيون. ها طابلو دو فارياسيون عندي هنايا باش نحط فيه دوك لي زانتربريتاسيون غرافيك اللي لقينا. هنايا اكس دو سيميتري، و ميم طون لو بوين موان 1 كتانولا فيها اف بريم. دونك هنايا فيها اون طونجونت اوريزونتال لا ماس افقي. كاع لي بوين اللي كيتانولا فيهم اف بريم راه فيهم دي طونجونت اوريزونتال لا ماسات افقي. هنايا في بلس لانفيني لقينا y تيكال 1 اون اسامبتوت اوريزونتال مقارب افقي. هنايا مقارب عمودي x تيكال 0 اون اسامبتوت فيرتيكال x تيكال 0. دونك هنا غيكون لا ميم شوز لا سيميتري. هنا غتكون x تيكال موان 2 وهنايا غتكون y تيكال 1. هادو لي زانتربريتاسيون غرافيك اللي كاينين. شنو اخر اللي عندي لا كومبلكسيتي وقيلا. دونك ها هي طابلو دو فارياسيون هو اللي كنعتمدو عليه 100%. هذا الاخر شوفوها كاملين باش نتبع الطابلو دو فارياسيون. اول حاجه كنرسموها قلنا هي المقاربه. دونك هنايا y تيكال موان 1 y تيكال 1 y تيكال 1 y تيكال 1. ها هي y تيكال 1 هنا y تيكال 1 x تيكال 0 x تيكال 0 x تيكال 0. هنايا فين هي؟ ها هي. دونك هنايا في بلوس لانفيني رسمنا النص الفوقاني. نبدا x تيكال 0 ياك. لاكس دو سيميتري هو y تيكال x تيكال موان 1. موان 1 هذا هو لاكس دو سيميتري. نكتب دي بوانتيي علاش باش هادشي كنرسم من هنايا فوتوكوبي ديالو كاين من هنايا. راه واش شي شويه سي با غاف. المهم تفهموا الميساج، تفهموش كيفاش خصو يترسم. ميسطار راه غنجيبو لكم تري زيكزاكت. دونك هنايا كاينه واحد x تيكال موان 2 x تيكال موان 2. الا بغينا نزيدو x تيكال موان 2 حتى هو في بليس لانفيني. دونك الا بغينا نزيدو حيت نورمالمون محتاجين شي باش يسهل علينا موان 2 باش يسهل لنا بان كاين عندي هنايا اون سيغتان سيميتري. مزيان لا طونجونت لو بوين دو كوردوني موان 0 0 اللي حلاتيه ديالها ناقص 1 0 ناقص 1 0. شفتو ناقص 1 0 هي ناقص 1 0. دونك هادي كاين فيها اون طونجونت اوريزونتال ناس افق. كلشي موجود باش نرسم طابلو فارياسيون. ابتداء نمشي نرسم الحلقه من النص اللي هنايا، يعني من 0 من هاد لا طونجونت غننزل حتى لحدا لا سامبتوت فيرتيكال. ها هي من هنا نزل حتى لحدا لا سامبتوت فيرتيكال. بعدتو شي شويه نورمالمون غادي تقرب ليه. دونك وصلنا لهنايا. من عاوتاني على لا دروات ديال لا سامبتوت فيرتيكال من الفوق غادي ننزل لا دروات ديال لا سامبتوت فيرتيكال من الفوق غنزل حتى لا سامبتوت اوريزونتال حتى المقارب الافقي. دونك ها هو مزيان. رسمت هاد الجهه فوتوكوبي هاد الجهه. دونك انايا ما محتاجش لانه ديجا عندي لي سامبتوت الاولانيين. دوك ها هما
هذا photocopie ديال هذا بارابور على l'axe de symétrie. La même chose هذا خصو يكون photocopie ديال هذا بارابور على l'axe de symétrie. دونك هادشي علاش ما فيها باس انني ننزل هذا باش يبان لينا اسيمتري مزيان. دونك هذه هي السر ديال لا كورب دو. دونك جيسبر بانه لا كورب ما فيهاش شي ديفيكولتي. انا دابا غنتسنى لي كومونتير ديالكم باش نقدر نجاوب على لي كيسيون ديال الحوايج اللي ما مفهومينش، و جيسبر انكم تبداو تفكروا في لو بروبليم نيميرو 2، ولكن ما غنديروش هو الثاني، ولكن مزيان تفكروا فيه دافونس. حنا اون فا التيرني ماتنون اونتر دينومبرمون اي ليتود دو فونكسيون. غادي نوبوا بين التعداد وبين دراسه ديال الدوال. كاين بزاف لي زيليف اللي باقي ما وصلوش على الدراسه ديال الدوال، ولكن نورمالمون هاد الوقيته خصنا نكونوا في هاد لو ستاد. المهم غادي تمشيو تحاولوا تبريباريو لو دوزيام بروبليم. Bien sûr, vous êtes maintenant pressé pour préparer l'examen régional. خصكم تبريباريو الامتحان الجهوي. دونك مزيان. حنا ما غادي نحاولوش نثقلوا عليكم بزاف. انا جو me concentre bien sûr très bien ou beaucoup. Je vais me concentrer beaucoup sur les élèves du deuxième bac qui ont l'examen national en mathématiques. Donc حنايا بالنسبه لكم غتكون الامور خفيفه باش نتوما تاخذوا ليسونسيال. l'étude de fonction là درتناها مزيان سي بارفي. دونك حنا غنديرو الدينومبرمون في اللايف سويفون، وغادي نحط لكم افون لا سيري ولا اون سيري. هو نورمالمون غنحط واخا ماشي مشكل، غنحط لكم لي سيري sur Instagram ou sur Facebook, surtout sur Facebook. ديما درت واحد اللي فيها في التصويره راه كاين واحد اللي صغير لابس نضاضر وتيشيرت زرق. دونك غادي نحط لكم لا سيري، لا بريمير سيري، وفيها غادي نحاول نشرح الكور، ومن بعد غنديروا لو دوزيام بروبليم ونحط لكم من بعد ان بروبليم سويفون ايتترا. داكور. دونك نتسنى لي كومونتير ديالكم، وغادي نحاول ندير نسكت اللايف